talaga pong bangga. Ayun guys, kinakalag niya yung... Bangga ng bangga. Hindi ko alam kung anong kinakalag niya pero nakangalag siya guys. Nandito ngayon ako sa kay Kuya Eric ito. Ito po yung isa ko sa barangay sa Palibutan, Aguila City. Magaling po mekaniko to. Mura lang po yung singil niya. Okay. Pasyal lang kayo dito. Kamukha lang po ni Ginto. Ding dog darkness guys. Ito si ano? Jen. Alden, ito. Si Alden Richard nandito. Live guys. Alden na siguro chan-chan. Ni Miley, Miley. Ang ganyan. Shoutout kay Christian Due. Wala ka dito. Sayang. Nabit sa Masila. Mayayain po talaga. Ganyan po to. Sa pamilya namin, masasama siglat. Ako ang kauna-unang vlogger dito sa Pampanga. Ayun guys, ayun isa po yan. Guys, tignan natin po yung nagluluto dito. Nagluluto po si ate. Ano po linuluto? Ayun guys, bulig. Tsaka naninite, sinigang. Sinigang na manok. Yan guys, puro healthy yan. Sinampalukan. Bawang sibuyas. Yan lang guys. Nahiya po si ate nandun. Natatago. Nasa daw po daw si Popoy. Nasa office. Nahiya lang si ate talaga. Yan guys. Mahihayin po. Pero sa susunod na mag-video ako, baka hindi na mahiya to. Magsasalita na. Ayan, at the moment guys. May ginagawa sila dito. Yan. Yan, nagpipintura din siya na mga bangga, ginagawa niya rin. Yan. Ito yung paggawa dito guys. Kay Eric Basiklat dito sa Cabio Bacan. Sa Palibutan, Angeles City. Yan. Hey, Kuya Eric. Guys, ito yung shop ni Kuya Eric. Yan. Ito po yung daan. May daan dito papuntang Marquee Mall. May daan naman dito papasok ng sa Palibutan. Yan, ito yung shop niya. Tingnan natin guys. Yan guys, ito yung mga ginagawa niya guys. May Honda. Yan. Ang dami pong nagpapagawa sa kanya guys. Ito yung Toyota Vios. Tapos ito pang Wigo ata to, Wigo. Toyota Wigo. Yan, bangga guys. Yan, gagawin po ni Kuya Eric. Silag yun na. Silag yun na. Wigo? Ano yun eh? Silag yun ng Alden? Alden! Boto, akin yung forever na kin eh. Tandelag yun. JD, ayan. Si Sir JD. Ayan. JB Sukal. JB Sukal. Ayan. Dati po siya nag-baby. Hello guys, mangingi tayo ng ulam kay Papa Mando. Nandito. Ayan, bibigyan tayo ng ulam guys. Ang ulam niya balitog. Ay, ito. Ay. Ano, balitog ulam na? Balitog mo. Baka ito kasi nakamamahali. Ay. Ito guys. Ang sarap ng ulam. Luto ni Papa Mando. Ay, makikita nyo sa Japan, Australia, Canada. Kung gaano kasarap ang luto ni Papa Mando. Yan guys. Ay. Sobrang dami guys, oh. Yan. Ano pangalan kasi ito? Dito. Menudo guys. Menudo. Sarap. Ay, may usok-usok pa guys, oh.
Ay, ang dami. Anay, anong tawag dyan? Kalderetang malaki. Kalderetang marok. Manok, maparas-maras, guys. Ay, karakal. Ngayon ko baka dito. Ay, guys, karakal. may rice na po ako doon. Yung buhay na Kanya na mga napusan. Halini, pwede na ini. Gusto mong menudo, Pam? Siyempre. Ay, karakal. Pa. Nanong yan kasi? Anniversary. Anniversary po ni Apong Ebeng. Yan, guys. Nagluto po si Papa Mando ng menudo tsaka ano ang kasi? Adobo. Adobong manok. Maparas-paras, guys. Ay, okay, kaldereta pala. Kalderetang manok. Kung menudo. Yan. Nasa pila pang baswi. Baswi na. Titat pala, guys. Dinuguan. Thank you. Guys, dinuguan natin. Gamata tani mo, guys. Gamata tani. Sendiri solo. Sendiri. Number may naman. Soft drinks. Roscasme, guys, Roscasme, ano no? Roscasme, marami bells. Ha? Tama na guys, tama nyo ha? Ano? Okay, mahalo yung ilasa. Mahalo yung ilasa guys, Roscasme oh. Roscasme. Kalderetang manok guys, kaldereta. Roscasme guys, Roscasme oh. Ito yung sabaw. Sabaw kaldereta. Guys, ada mo. Kaldereta guys, katulan tayo. Hindi na tayo. Sabi. Guys, oh, ayan oh. Kaldereta guys. Ay, hati mo balong-balongan guys, oh. Tama, ha? Guys, oh. Juicy,